एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम टू विजयलक्ष्मी एकेडमी। आज वीडियो रे आमे ओडिया ग्रामर को डिस्कस करबा जहाँकि आमर मॉक टेस्ट अच्छी 35 टा क्वेश्चन आम ए डिस्कस करबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु आपण केते मार्क्स स्कोर करूछंती कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनइबे। क्वेश्चन नंबर 1 कोन करे देखंतु अतिथि शब्दटी केउ प्रकार विशेष्य। अतिथि शब्दटा केउ प्रकार विशेष्य हबो जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक कोन हबो आंसर टी होची ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक। ओके अतिथि शब्दटी केउ प्रकार विशेष्य अटे अतिथि हेउची जातिवाचक विशेष्य। ओके नेक्स्ट देखिबा निर्भय शब्द रे उपसर्ग केउटी अछि। निर्भय शब्दर उपसर्ग कोन अटे नी अटे नीर अटे भय अटे ना भ अटे कोन हबो कहंतु निर्भय शब्द रे उपसर्ग केउटी कोन हबो आंसर टी होची ऑप्शन नंबर बी नीर। ओके निर्भय शब्द रे उपसर्ग कोन अछि नीर हेउची उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा दुर्जन शब्दर सठिक विग्रह कौन संधि विच्छेद करने कही। दुर्जन शब्दर संधि विच्छेद करें कौन हम दूर प्लस जन दु प्लस जन दूर प्लस जन ना दु प्लस जन कौन हम आंसर टी आंसर होची हमर ऑप्शन नंबर ए दूर प्लस जन। दुर्जनर विग्रह कौन अटे दूर प्लस जन रे हरंता द रे हसौकार। ओके दूर प्लस जन दुर्जन। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कहला पीतांबर क्यों समास अटे। पीतांबरटी क्यों समास बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व ना अव्यय भाव कौन हम कहतु पीतांबर क्यों समास अटे बोली पचारि कौन हम आंसर टी पीतांबर होउची बहुब्रीहि शब्द कहीं जड़े पर्सन को व्यक्ति को बुझाऊँ जो शब्दटी गोटे व्यक्ति को बुझाऊब सी कौन अटे बहुब्रीहि अटे। ओके नेक्स्ट देखिबा यथाशक्ति क्यों समास यथाशक्तिटा कौन हम द्वंद्व हम अव्ययी भाव हम कर्मधारय हम ना बहुब्रीहि हम कौन हम कहतु यथाशक्ति यह क्यों समास अटे आंसर टी होची ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। यथाशक्ति कौन अटे अव्ययी भाव समास अटे कहीं यथा अच्छी। नेक्स्ट देखिबा जहार मन बड़ एक पदरे प्रकाश कले कौन हम महामना मनीषी महात्मा ना सज्जन कौन हम जहार मन बड़ ताको एक पदरे कौन कहती ताको कहती ऑप्शन नंबर ए महामना। जहार मन बड़ एक पदरे प्रकाश कले कौन हम महामना होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिबा निरदर समार्थक केउटी। निरदर समार्थक शब्द पचारि पर्यायवाची शब्द कौन हम समुद्र मेघ वर्षा नदी कौन हम आंसर टी कहतु निरद यार समार्थक शब्दटी होची मेघ। ठीक अच्छे निरद माने कौन मेघ हेउची निरदर समार्थक शब्द। नेक्स्ट देखिबा अक्षयर विपरीत शब्द कौन अक्षयर विपरीत शब्द कौन हम क्षणिक नश्वर क्षय ना निर्बल कौन हम कहतु अक्षय यार विपरीत शब्दटी होची क्षय। ओके अक्षयर विपरीत शब्द कौन अटे क्षय हेउची अक्षयर विपरीत शब्द। नेक्स्ट देखिबा से आसी थांता क्यों काल अटे वर्तमान अतीत संभाव्य भूत ना भविष्यत से आसी थांता आसीछि किंबा आसी नाही किंबा आसीबो बोली कहिनी से कौन कहिछि आसी थांता कौन हबो ऑप्शन सी संभाव्य भूत। ओके नेक्स्ट देखिबा करा जाइथिला क्यों वाच्य करा जाइथिला टी क्यों वाच्य हबो कर्तृवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य कौनसीटी नुहे कौन हम कहतु करा जाइथिला है क्यों वाच्य अटे यह होची कर्मवाच्य। ठीक अछि करा जाइथिला क्यों वाच्य अटे करा जाइथिला हेउची कर्मवाच्य। नेक्स्ट देखिबा जेपरि कर्म सेपरि फल यह कौन अटे यह उपमा अटे लोकोक्ति अटे जमक अटे ना श्लेष अटे कौन हम जेपरि कर्म सेपरि फल या कौन बोली कह जाए या कह जाए लोकोक्ति लोकोक्ति बोली कह जाए। पद्मलोचन क्यों समास अटे बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व द्विगु कौन हम पद्मलोचनटा क्यों समास अटे आंसर होची बहुब्रीहि। पद्मलोचन क्यों समास अटे पद्मलोचन होची बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट देखिबा अधोगति रे उपसर्ग कौन हम अध अधो गति ना धो कौन हम अधोगति रे उपसर्ग कौन अटे उपसर्ग होची अधो। ठीक अछि अधोगति रे उपसर्ग कौन अटे अधो होची उपसर्ग। नेक्स्ट कहिला गमन शब्दर मूल धातु कौन अटे गम ग मन ना गत कौन हम गमन शब्दर मूल धातु कौन हम ना गम गम होची गमन शब्दर मूल धातु। ओके नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित तद्भव शब्द केउटी अग्नि आग सूर्य चंद्र
କ'ଣ ହେବ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତଦ୍ଭବ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ପରି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବ ତାକୁ କହନ୍ତି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ତ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଅଟେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଟେ ଆଗ ଆଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଗ ହେଉଛି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କାନନ କାନନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାହାଡ଼ ବନ ସମୁଦ୍ର ନା ମେଘ କ'ଣ ହେବ କାନନ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ କାନନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲ। ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଅଲଙ୍କାରର ଶୁଦ୍ଧ ରୂପ କେଉଁଟି ଆମର ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ ଅଳଙ୍କାର ଅଲଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଅଲଙ୍କାର କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅଳଙ୍କାର ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଲା ହସ୍ତ ଏହାର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଟେ ହସ୍ତର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି ପାଦ କର ମୁଖ ନାସା କ'ଣ ହେବ ହସ୍ତର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ଅଟେ କର କର ହେଉଛି ହସ୍ତର ସମାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଠିକ୍ ଅଛି। କେହି କେଉଁ ସର୍ବନାମ କେହିଟା କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧବାଚକ ନିଜବାଚକ କ'ଣ ହେବ କେହି ଏହା କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେହିଟା କେଉଁ ସର୍ବନାମ ଅଟେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସର୍ବନାମ ହେଉଛି କେହି। ବାକ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧି ଚୟନ କର କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଠିକ୍ ଅଛି ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛି ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ମୁଁ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼େ ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କହିଲା ଦିଗନ୍ତର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ଦିଗ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତ ଦି ପ୍ଲସ୍ ଗନ୍ତ ଦିଗ ପ୍ଲସ୍ ଗନ୍ତ ଦିଗ ପ୍ଲସ୍ ତ କ'ଣ ହେବ ଦିଗନ୍ତର ବିଗ୍ରହ ଦିଗ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ତ ହେଉଛି ଦିଗନ୍ତର ବିଗ୍ରହ। ପରୋପକାରର ସନ୍ଧି କ'ଣ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅଛି ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ଅଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଅଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଅଛି ନା କିଛି ସନ୍ଧି ନାହିଁ ପରୋପକାରରେ କ'ଣ ସନ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରିଛି କ'ଣ ହେବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ନା କୌଣସି ସନ୍ଧି ନାହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଠିକ୍ ଅଛି। ପରୋପକାରରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅଛି ପରୋପକାରରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଅଛି। ସତ୍ୟମେବ ଜୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେଉ ନା ସତ୍ୟ ଶୁଣ କ'ଣ ହେବ ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ଜୟ ଠିକ୍ ଅଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଧିକ ଶୋଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଞ୍ଜୁସ କ'ଣ ହେବ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଟେ ଅଧିକ ଶୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଧନୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ସୁନ୍ଦର ବଳବାନ କ'ଣ ହେବ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତି ନା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂକଳ୍ପର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ଇଚ୍ଛା ବିକଳ୍ପ ଅନିଶ୍ଚୟ ଭାବନା କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଅନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ସଂକଳ୍ପର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ ଅନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପର ବିପରୀତ। ଶରୀର କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ ପୁଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ଉଭୟ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ଶରୀରଟି କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ ଅପସନ୍ ସି କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଶରୀର କେଉଁ ଲିଙ୍ଗ ଅଟେ କ୍ଳୀବଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶରୀର। ନିରାକାରର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନିର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆକାର ନି ପ୍ଲସ୍ ରାକାର ନିର ପ୍ଲସ୍ ଆକାର ନି ପ୍ଲସ୍ ଆକାର କ'ଣ ହେବ ନିରାକାର ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନିର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆକାର ହେଉଛି ଏହାର ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଓକେ। ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ବହୁବ୍ରୀହି ତତ୍ପୁରୁଷ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ହେବ ମହାପୁରୁଷଟି କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଓକେ ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ ସମାସ ଅଟେ ମହାପୁରୁଷ ହେଉଛି କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ହେବ ଯମକ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଉପମା ନା ରୂପକ କ'ଣ ହେବ କୁହନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ଏହା କ'ଣ ହେବ ଯମକ ହେବ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ହେବ ଉପମା ହେବ ନା ରୂପକ ହେବ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ଓକେ ଘରେ ଘରେ କ'ଣ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ଗୌଣ ମହତ ସରଳ ମନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଗୌଣ ଓକେ ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ କ'ଣ ଅଟେ ଗୌଣ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟର ବିପରୀତ। ଅମୃତର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେବ ମଧୁ ବିଷ ଜଳ ରସ
क्वेश्चन बहुत इजी अच्छे आपने जानीपे विषय हूँ अमृतर विपरीत सुजनर विपरीत कौन हम दुर्जन निर्जन जन ना सज्जन कौन हम सुजनर विपरीत हूँ दुर्जन सुजन माने भल लोक दुर्जन माने हूँ खराब लोक कालिदास केउं प्रकार विशेष्य जातिवाचक व्यक्तिवाचक भाववाचक द्रव्यवाचक कौन हम कालिदासटा केउं प्रकार विशेष्य अटे कौन हम व्यक्तिवाचक हूँ करेक्ट आंसर कालिदास केउं प्रकार विशेष्य कालिदास हूँ व्यक्तिवाचक विशेष्य मनोज्ञ यार अर्थ कौन अटे अप्रिय मनोहर कठिन ना क्रोधी कौन हम मनोज्ञर अर्थ होउछि मनोहर तो स्टूडेंट्स यही आज 35 MCQ आपण मैंने केते मार्क्स स्कोर करेंगे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली जनइबे थैंक्स फॉर वाचिंग पुणी थर देखा नेक्स्ट गोटे क्लास रे ठीक अच्छे जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु जहाँद्वारा आपण मैंने समस्त प्रकार नोटिफिकेशन को पाइपर।